Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers étudiants, chères étudiantes, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle option stratégique, le cas notamment de la stratégie d'océan bleu. هاد الاستراتيجية هذه هي كتعتبر parmi les stratégies les plus récentes. دونك غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديالها، غادي نشوفوا لي بارامتر ديالها et surtout on va voir la différence entre la stratégie d'océan bleu et la stratégie d'océan rouge، يعني الفرق ما بينها وما بين une autre option stratégique. يلا on y va. Le plan de cet épisode est comme suit. On va voir une petite introduction, la définition de la stratégie d'océan bleu et son historique. Troisièmement, les caractéristiques et objectifs. Quatrièmement, les outils de stratégie d'océan bleu. Océan rouge et océan bleu. Donc on va voir la différence entre la stratégie d'océan bleu et la stratégie d'océan rouge. Et enfin, des exemples. L'origine de cette stratégie. Donc on a un ouvrage des deux auteurs, Kim et Maubourgne. Donc ce sont deux auteurs en 2005 l'option stratégique dans son ouvrage stratégie d'océan bleu ou bien stratégie de Mohit al-Azraq. Et donc c'est une option stratégique, les غادي نشوفوا à quoi sert. Définition. La stratégie d'océan bleu se définit comme le remise en question du périmètre traditionnel du marché, de la nature de l'activité, existence et des facteurs clés de succès établis afin de se positionner sur un nouveau territoire concurrentiel vierge de toute concurrence. هنا la stratégie d'océan bleu كتبازا أساسا على أنها تحدد لنا واحد لو مارشي اللي ما كاينينش فيه لي concurrents. Donc هنا comme vous voyez ici, donc se définit comme la remise en question ديال حنا غادي نشكو في كاع لي بيريمتر تراديسيونيل كلاسيكيين ديال المارشي ديال الانشطه الاقتصاديه. دونك هنا لونتربريز غتبوزيسيونا في واحد نوفو تيريتوار. فاش كنقولوا تيريتوار كونكورونسيال، دونك لو مارشي اللي غادي يكون فيرج، اللي غيكون واسع، مي هنا غيكون واسع وما غاديش يكون فيه ما غاديش تكون فيه لا كونكورونس نهائيا. Les caractéristiques de cette stratégie. Parmi les caractéristiques, on trouve que la stratégie d'océan bleu qui يكون عندها un marché inconnu. Donc pourquoi un marché inconnu? Simplement حيت le marché كان معروف، donc ما غاديش تولي la stratégie d'océan bleu، غتولي la stratégie d'océan rouge. Donc la stratégie d'océan bleu خص يكون هذاك المارشي اللي غتمشي ليه لونتربريز غير معروف، ما كيطيحش في البال ديال لي كونكورون و لي امبوسيبل ان لي زوتر كونكورون يعرفوه. La deuxième caractéristique, pas de concurrence, puisque قلنا غادي تكون في واحد المارشي اللي هو واسع و vierge de toute concurrence، يعني ما غادي تكون فيه يعني زيرو concurrence، يعني المنافسة ما غاديش تكون نهائيا. Nouveau d'opportunité, ici le marché d'océan bleu, toujours qu'il y ait des nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce que le marché هذا كتimplanter فيه l'entreprise بوحدها. يعني c'est une nouveau يعني هو واحد l'ensemble ديال les opportunités. La quatrième caractéristique, compétition inexistence. Donc هنا المنافسة غير متواجدة نهائيا. ردوا البال حيت غادي نشوفوا la différence entre la stratégie d'océan bleu et la stratégie d'océan rouge. Parmi les objectifs de cette stratégie, il existe plusieurs objectifs de la stratégie d'océan bleu. Le premier objectif هو أنها توسع من l'espace, donc élargir son espace de développement d'activité sur des nouveaux champs encore inexplorés ou insuffisamment explorés. Ici,
On parle d'une stratégie اللي غادي تمكننا اننا نوسعوا من ليسباس او بيان من ليسباس ديال الديفلوبمون ديالنا. وهنا كنتكلموا على لي داس، يعني غندخلوا في دوطرو داس نوفو داس. وهنا كنتكلموا على لي داس اللي غيكونوا انكسبلوري، يعني الانشطه الاقتصاديه التي لم يتم اكتشافها بعد، انكسبلوري ou insuffisamment exploré également. Le deuxième objectif, c'est que هاد la stratégie هادي l'objectif ديالها انها تخلق لنا واحد القيمه مضافه عبر خلق واحد طلب اللي غادي والحاجيات اللي غادي يكونوا ايفيدامون غادي يتلباو من طرف لونتربريز اللي غتوبتي لينا هاد لا استراتيجي، واللي ما غاديش يتلباو عند دوطرو كونكورون. دونك créer de la valeur sur des demandes et des besoins émergents que ni la concurrence actuelle ni les savoir-faire existants ne peuvent combler. بمعنى المقاول بوحدها اللي غادي توبتي لينا هاد لا استراتيجي. وغادي نشوفوا بيان ايفيدامون ليكزامبل ديال لي تابليت. c'est un bon exemple concernant هاد لا استراتيجي. بالنسبه لي تابليت، دونك ابل عندها دارت اوبطات هاد لا استراتيجي دوسيان بلو، وخلقات لنا لي تابليت اللي اصلا ما كانوش عندنا نهائيا لي تابليت. دونك سي اون استراتيجي دوسيان بلو. Concernant les outils de cette stratégie, donc on a choisi deux outils essentiels. Le premier outil, c'est les canvas stratégiques, et le deuxième outil, c'est la matrice Irak. Donc premièrement, le canvas stratégique concerne une représentation graphique de plusieurs questions اللي غادي يخلقوا لنا هذاك le nouveau DAS, ou bien غادي يخلقوا لنا ce qu'on appelle هذيك la nouvelle activité stratégique. Donc à quoi sert le canvas? Comme vous voyez, il existe هنا des questions، وهنا كنشوفوا le degré ديال la question باش نخلقوا لنا باش نخلقوا واحد لو داس او بيان واحد لاكتيفيتي، او بيان كيف ما شفنا في لو مابين كونكورونسيال واحد لو شون اللي كيكون خاوي وما كيكون فيه لو دوغري ديال لا كونكورونس كيكون فيبل الى ما قلنا inexistant. Bon, canvas stratégique, qu'est-ce que c'est? Une petite définition. Le canvas stratégique imaginé par Kim et Moborn, donc ce sont les deux auteurs qui تكلمنا tout à l'heure ديال l'ouvrage en 2005 les les fondateurs de la stratégie d'Ocean Bleu. Dans leurs ouvrages stratégie d'Ocean Bleu, le canvas stratégique permet de représenter les offres en présence dans un secteur et de les comparer à celles de l'entreprise suivant différents critères. هنا هاد لو كانفاس استراتيجيك يمكننا اننا نعرضوا هادوك لي زوفر، يعني هذاك لوفر ديال لونتربريز او بيان ديال كاع لي زونتربريز، وهنا في واحد لو سيكتور وكان كومباريوهم مع لوفر ديال لونتربريز، يعني كنجمعوا كاع لوفر. باغ اكزومبل الا قلنا باغ اكزومبل لي بيسي بورطابل، غنشوفوا البيسي بورطابل ديالنا حنا وديال كاع لي زونتربريز، وغادي يكونوا عندنا دي كيسيون او دي كريتير وغادي نبقاو نرقموهم لشاك اونتربريز. علاش؟ باش نغوبريزونتيو لوفر ديالنا وسط هذيك لوفر تما. Après, en se posant une série de questions sur la pertinence de chacun des critères identifiés, يعني هادوك les critères هنا bien les questions المعايير اللي خلقنا خصهم يكونوا évidemment pertinents. L'entreprise peut remettre en question le profil stratégique de son offre et en créer un totalement nouveau. هنا باش l'entreprise تختار واحد le DAS اللي غادي يكون totalement nouveau واللي ما غادي تكون فيه toujours la condition خص تكون zéro concurrence. Évidemment غنشوفوا les objectifs après le contexte ونشوفوا l'utilisation كيفاش غنديروا لهاد la représentation ديال canvas. Donc les objectifs ديال canvas stratégique il permet en premier lieu انه بالنسبه la plupart des entreprises
se battent entre elles sur un même marché, qualifié d'océan rouge. حيت لو كان استراتيجيك كيمكننا اننا كيفاش نخلقوا هذاك لوسيان بلو ونحولوا لوسيان روج لوسيان بلو. حيت هنا كيف ما كتشوفوا لوسيان بلو، فاش كنقولوا لوسيان بلو سي ان نوفو مارشي évidemment، مي هنا كاينين فيه دي كونكورون. دونك كيفاش نحولوا واحد الداس من اوسيان بلو اوسيان روج l'océan bleu. Également, la stratégie d'océan bleu repose une alternative à cette logique de guerre frontale et vise à surpasser la concurrence en identifiant et en se positionnant sur un nouvel espace stratégique où aucun concurrent n'est présent. كيف ما قلت لكم يعني l'océan bleu parmi les conditions ديالها اننا نتبوزيسيوناو فواحد ليسباس ستراتيجيك اللي غادي تكون فيه zéro concurrence. Le canvas stratégique aide les entreprises à identifier leur océan rouge et à formuler leur océan bleu. C'est le résultat. Donc داكشي اللي قلت لكم يعني لو كانفا استراتيجيك يمكننا اننا نحددوا لوسيان بلو روج، يعني هذاك لو داس اللي فيه ايفيدامون. علاش قلت انا فيه شويه ديال لي كونكورون وما قلتش لوسيان روج فيه بزاف؟ دونك الا فيه بزاف ما غاديش يبقى اوسيان. داكوغ، دونك لوسيان روج فيه شويه ديال لي كونكورون اللي هما فيه شويه ديال لي كونكورون، الوغ كو لوسيان بلو سي لو نوفو داس qui se caractérise par zéro concurrence. Le contexte qui fait le canvas, donc le canvas stratégique dans le cadre de la réflexion stratégique de l'entreprise, ou plus précisément pour simplement identifier l'espace qui fait l'océan bleu de l'entreprise. Comment utiliser le canvas stratégique? Donc il y a 3 étapes principales. La première étape, c'est identifier les critères de la concurrence sur un marché donné. On pourra par exemple utiliser l'outil des 6 pistes à cette fin. Donc la première étape, نحددوا المعايير ديال la concurrence في واحد لو مارشي. Par exemple ناخذ المعيار الاول هو la part de marché، المعيار الثاني la qualité، المعيار الثالث le prix، المعيار الرابع les services après vente، المعيار الخامس la satisfaction ديال les clients. Donc نختاروا des critères اللي غنتبازاو عليهم. D'accord. Deuxième étape, représenter graphiquement le positionnement de la concurrence sur chacun de ces critères. يعني كل critère غادي نحاولوا ما امكن اننا نبوزيسيونيو l'entreprise في واحد النقطة. نعطيكم l'exemple. Donc revenons à cette présentation. Par exemple ici, نشوفوا par exemple le prix. Donc le prix, par exemple, بغينا نشوفوا un prix qui est très bas. Donc إلا كانت واحد l'entreprise très bas غنديروا ليها واحد النقطة هنا بخضر. داكوغ، وغنديروا هنا في مفتاح باللي خضر كيمثل l'entreprise A. غنجيو حتى لهنا غنقولوا très haut، واحد لو بري اللي هو très haut غنديروه بالزرق. دونك entreprise B. دونك هنا يعني العدد ديال لي زونتربريز ما كيهمناش. عاوتاني غنجيو لا بريزونس دو فيديت، يعني بريزونس دو فيديت هنا جايه من لا ماتريس ديال لي ريسورس de l'activité de l'entreprise, je pense matrice ADL. Donc non, matrice MCKisney je pense. Donc les matrices هادو كيمكنونا اننا نعرفوا les ressources de l'entreprise ونشوفوا le cycle de vie de DAS. Bon, هادو ce sont des critères كنديروا le positionnement ديال كل entreprise وكنعلموهم. هاد الفراغ s'il vous plaît، هاد الفراغ راه هو لو سين روج، يعني ما فيهش les concurrents. D'accord. Donc بعد ما حددنا المعايير ديال la concurrence ودرنا عرضناهم la représentation, après l'analyse du canvas stratégique proposer des actions sur les critères, exclure, retenir, renforcer, créer. Donc là فين غتدخل la matrice Irak. La matrice Irak هي اللي غادي هي بحال قلتو لا سويت ديال هاد
le, le, la stratégie d'océan bleu. Donc, غادي نشوفوا la matrice Irak. Donc, la matrice Irak, c'est le deuxième outil. Donc, le premier outil, c'est le canvas stratégique. Le deuxième outil, c'est la matrice Irak. Donc, la matrice Irak, c'est l'abréviation d'IL 4, on peut dire 4 étapes. E, c'est exclure, R, c'est renforcer, A, c'est atténuer, et C, c'est crier. Donc, Irak, c'est l'abréviation de 4 actions que l'entreprise doit exécuter afin de ressortir ou bien de découvrir l'espace qui est nouveau, les m'affiche la concurrence. Donc, voici une définition de chaque étape. Donc, E, donc, Irak, أنا كنعقل عليها بالعراق. D'accord? بالعراق. Donc, E, c'est exclure. Donc, les éléments qui n'apportent pas de valeur ajoutée pour le client. Perception. Donc, les éléments, les maradis, يخلقوا لنا واحد لا فالور اجوتي بالنسبه لو كليون غادي نحيدوهم. Deuxième étape, renforcer. Donc, exclure يعني غنحيدو. Renforcer يعني غنعززو وغادي نقويو. Donc, renforcer ce qui a de la valeur perçue pour les clients, mais qui n'est pas assez développé ou qui peut être amélioré. يعني فاش كنقولوا renforcer toujours c'est واحد الحاجه اللي خصنا اننا نديفلوبيوها وبيو اننا نحسنوها. دونك باغ اكزومبل كان ان برودوي اكس في واحد لو سيغمون كنلاحظوا باللي لي سيرفيس ابري فونت حالتهم حاله، يعني كنقولوا باللي لي سيرفيس ابري فونت ماشي حتى تما. دونك هنا راه سي ان نوفو داس بور لونتربريز انها تحسن واحد الحاجه، تحسن من لا كاليتي، تنقص من لو بري. دونك غادي نشوفوا حنا الانترسيكسيون ديال هاد لي زيلام. باغ اكزومبل غادي نلاحظوا باللي واحد دو برودوي راه با بري ما كاينش، يعني البري طالع، خصنا نديرو با بري. لي سيرفيس ابري فونت موين حنا غادي نعليوهم، لا كاليتي موين حنا غادي نعليوها. دونك لانترسيكسيون اونتر سي كريتير غادي يخليونا اننا غونفورسيو ونقويو هادوك لي زيليمون. atténuer c'est réduire. Donc supprimer, réduire, simplifier les éléments qui n'ont pas de valeur perçue. Alors la valeur perçue là ماشي هي la valeur ajoutée. La valeur perçue chez le client, امتى كنقولوا la valeur perçue toujours la valeur perçue راه liée au client. On a كنتكلموا على customer relationship ou ce qu'on appelle la gestion de relation client. هنا la valeur perçue, définition simple, lorsque le prix de vente est inférieur, ce qu'on appelle est inférieur aux satisfactions. فاش كتكون satisfaction اكثر من هذاك لو بري اللي عطاه لو كليون، هنا كتكون واحد لا فالور بيرسو اللي هي وزنها عند لونتربريز. اون بارل هنا د لا ساتيسفاكسيون و بوتيتر تكون عندنا اون فيديليزاسيون. لا ديرنيير ايتاب سي كريي. دونك هنا لاكسيون بعد ما حيدنا درنا ليكسكلور ودرنا renforcer ou atténuer, غادي نكرييو la valeur perçue qui n'existe pas, ردوا البال عليها، qui n'existe pas encore dans les produits, que ce soit les services ou bien les fonctions. Bon, les outils, donc كيف ما قلنا étudier la concurrence à travers Canvas, après la définition de la grille Irak, puis créer le signe bleu, c'est l'action. Donc une comparaison entre l'océan rouge et l'océan bleu. L'océan rouge, كيف ما قلنا l'océan rouge évidemment فيها des concurrents واحد le nombre est réduit. Océan bleu zéro concurrence. Donc premièrement l'océan rouge agir dans des marchés existants، يعني des marchés qui هما واجدين وفيهم l'offre وفيهم la demande. L'océan bleu non, l'océan bleu créer des marchés vierges، des marchés nouveaux. حنا كنخلقوا des marchés اللي هما جداد. Battre les concurrents, l'océan rouge, كنحاربوا les concurrents. Alors que هنا mettre les concurrents hors jeu. بمعنى les concurrents كنحيدوهم، ما عندناش les concurrents. Une fois كيكون عندنا concurrents كنتحولوا l'océan rouge. Exploiter la demande existante, créer et capturer une nouvelle demande. هنا في l'océan bleu كنخلقوا la demande.
هنا كتكون عندنا demande déjà existante. Obtenir le meilleur rapport qualité-prix, هنا casser le cercle qualité-prix. هنا كنتحكموا في la qualité-prix. Poursuivre une différenciation ou des prix bas. هنا زعما كندير différenciation علاش حيت عندنا اصلا des concurrents. Alors هنا créer une différenciation et des prix élevés. Donc هنا كنتحكموا في les prix puisque la concurrence est nulle.